Semi river, Odiaba, the Radiasi, said the Yanko Pondaroma, assign a Maya Quina, say every Nassim, and say no, and now, a control Yasina, say Udi Uzwani and you. Namiasam Tresem no de a control, yes. It's no, and if to me, Abwaya made to me, Papa. He said, if you wash a CD away, I'm right, just if you bring on eye process. He said, to the city, my family and Papa Samo. A dear cotton, away a bravo, Nabway, baby, I will be a vampire. The young Papa, your crowd, before Yadawasi, and then you raise so, son said, O'Brien to Bibiano. When I'm a home also a church, a pine, Sevilla, young cotton, on something soon. He said, and right across him, so for some chill, my pine, not the swim rear, near for contempt and so about chain, Abinia down, I'm a crab. Bra, you ever cross him, from the Sucasa Choma, no some young woman and any salinum. Now she a day, I was chinning with us, and the race of a family so, Acasa, a Choma. Oh, yes, you demon, I'm a bomb pie. Amen. As someone, and you marry, yes, you what to say, home about. Papa ye ni mmobo ho aba papa ye ene ehumobro Galatians chapter 5 verse 22 3 su ene ban a Yakobon we free ni ma ho Christopher say yeso ho aba say obedi Christo Yesu di a wonam nyuma no say obona sibiem edwamamo e wo say obona sibiem atro I was over na Sylvia. It is Oliver Christo Moa. Na, when no human now, upon a Sylvia, a pay, not also home about. It is to buy a dear Rias. Rias, we are a senka. The Babaya, the Papa Mano, and I say, the crew, and the veteran, from Papa Soon. Now, so Papa, independent area, Abba Papa will be a reno. Elias, they will Christo. He said, we are for Christo, as we are now for Christo, and then crading pan, on Jimmy Mobra Papa. Obana will no crowd, so young so far so, let's say, while my yes to Summa, I could not want more brow payment. If he said, home about a and Quadiachi, Abdoma was second, Abba, a and Quadiachi Abdom. Although, yeah, adapted or Papa, if Rakumu, a and Quadiachi Abaso. Eti Abba Papa, yeah, no, young friend previous, a free Christo. And so, in Pebe Briana Christo, friend, and Yankopasam Casacheno, Yana Nipata, Galati chapter 5, verse 22. Home about any order. A sua finamo, or Domapa, or Dow Tankan, or Dry Agapi, or Dra any Natum, or Dra, let's say my simony memorability, but if you are coming, I come with them. You are some home about order. A sua a free conjure. Eyesua efiri nyamemu eyesua efiri Kristo mu eyesua ya honhom nsu eyesua eyankopon nsu enti ene ye fa na awofofo eba sa nipa a wo so honhom aba eda already no say nipa no oni sinto honhom aba eye Kristo su eye odro no eni sinto wo se honhom aba ne de odro eye adom a wo Kristo mu eni je eye adom a wo Kristo mu when you find that time, where your papa, where your money, when you know, Uncle can once a money, one sorry, Tiano, or say, oh, my body, as some J, we need to antem, or no hidden tem, or no enough one tem, Union one tem, when you need to be of a down tem, as some J bound and tem, Kiki, men to me once, men never change. Mepia could say, Magia Japanese finish of Debbie, Obia, or young Kadia, or also home about. Rebi a odi depend na antem ba sunji sa asemba odi ni antem kwa ojemu boko mari asunji won ma ba esu a eya ofofo subaye wose won ma ba ni asunji abodo kire nto aso ya emfa basa ya me nuan montem abodo kire ayemiye papaye dibie ojo emra biye no atia yi no na wona wo ye Yesu Kristo dia no wona wo ye Yesu Kristo dia no wabo honam ne na kono wabo honam ene ne nhye so ne na kono asemiem na se yetiase wo honam mu a yetiase wo honhum mu a
Moma ye nante wo humu. Na moma ye mpe enibonyam ehum eniyi ye ho ebufuo ententan ye ho. So nti abrabo ye perfect no. Abrabo ye wie peye no. Abrabo ye dia asodie ba no. Eye ho maba enkwade achi subai. Nyankopon adom emu subai. Edi o se wo mo ye Yesu dia no. Wo mabɔ honam ne nakoro nyina semiem. Wo mo ye Yesu dia no. Wo mabɔ dwamama semiem. Wo mo Yesu dia Yesu dia no. Wo mabɔ atoro semiem. Wo mo ye Yesu dia no. Wo mabɔ kunsu asemiem. Wo mo ye Yesu dia no. Wo mo si wo se wo meye de nyame pɛ. De bɛboa ma nipa enya ntem anaso die betumi akɔso. Enu nti ɛna saa adesua Yesu ye honhom aba ɛyɛ papa ye ne ahumɔbro no. Efi nyame mu yɛnhwɛ yɛ ne Awurade Yesu Kristo. Asɛm no ɛyɛ yɛdi kan ɔse yɛn Awurade Yesu Kristo nhwɛ soɔ ɛfa ahumɔbro ne papa yɛ. Yɛn Awurade Yesu Kristo a yɛdi n'akyi no ɔno na yɛhwɛ soɔ ma yɛ sɛ saa suban no de fi soro na baayɛ. Saa abrabɔ kɔnkɔn de fi soro na baayɛ ɔbɛyɛ nhwɛ soɔ wɔamɛka nyamsɛm kɛkɛ nko a de mu ɔbɛyɛ abrabɔ pa nhwɛ soɔ. Papa yɛ ɛne ahumɔbro. Asomafo yi ma ɛkyerɛ du nkyɛmu 38 no ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo a wofiri Nazareth. Yesu Kristo a wofiri Nazareth. Sɛde Nyankopɔn de honhom kronkron ne tumi sra no. Sɛde Nyankopɔn de honhom kronkron ne tumi sra no, okyinkyini yie nipa yie. Na wɔn a wɔn nsɛm ahyɛ wɔn so nyinaa wɔsa wɔn yadeɛ. So Kristo okyinkyini yie nipa yie. Nyɛ sɛ ebi a debusuani anaasɛ ebi a obi a ɔyɛ nadamfo, enipa bi a ɔba Yesu nkyɛn biara nya na Yesu nsɛm moburuhum. So okyinkyini yie nipa yie. Ti Kristo baa yɛ no amɛsɛ nipa. Kase wo bɛyɛ ne papa, wo bɛnya ne papa, wo yɛ ɔsome, wo yɛ ɔnsome. Obi a ɔba ne nkyɛn bi a ɔde nama ne ɛbaeɛ no, wo yɛ anoma no. Enti adesua yɛ sua na ɛbɛkyerɛ yɛn. Sɛ Yesu Kristo wɔda nhwɛso pɛ bi kyerɛ yɛn papa yɛ ne ahumɔbro a wɔde ba wiase kyerɛ sɛ ɔba sɛ ɛfa Kristo abrabɔ no a ntɔkwa bɛfie. Nyame asɛm a ɛbɛtumi aboa deɛ ne abrabɔ papa, yɛtumi yɛ nnuama tra so bi na no yɛntie yɛmpɛ ntie. Yɛ sɛ ntɔkwasɛm watumi waka me ɛne mansotwe nsɛm. Kristo su no ɛyɛ su a ɛboa ma asomdwoe ba fie. Sɛ wofa nyame asɛm sɛ ɔde bɔ bra a wo nua ne nkon tɔka da wo nua dua da because ɔyɛ bɔne bra de bɛyɛ wode bɛkyɛ no. Nyankopɔn asɛm mu yɛnya abrabɔ adom wɔ mu. Kristo Yesu mu ɛne yɛnya abrabɔ a ɛde asomdwoe ba fie. Enti sɛ Kristo ne wo mu a ɛyɛ dɛn a basabasa ɛbɛba wo nua ntam, basabasa ɛbɛba wo yere ntam. Ɛna ɔregya yɛ kwa na ɛkɔ so because Kristo abrabɔ ni hɔ wɔne fakyɛ ni hɔ okunu fom ɔyere a ɔyere mfa nkyɛ, ɔyere so fom okunu a okunu mfa nkyɛ. Adamfo fom na adamfo mfa nkyɛ. Enti ayɛ ma nso twene ntawantawa. Enti sɛ nipa bebree hɔ no a ɔmo yɛ ɛte hɔ ani so kɛkɛ bata mu ɔmo yɛ aka adentra because yɛni fata honhom yɛhwɛ Yesu Kristo suba mpa a ɔda ne bi yɛhwɛ so ma yɛ. Matthew chapter 15 verse 32. Matthew 15 verse 32 na Yesu frɛ asuafoɔ no sɛ wɔn sɛ nkurɔfoɔ akɔakɔ yɛ me bɔbɔ na ɔtena me nkyɛn atoa so nansa nie wɔde biribi a wɔdi nanso mpɛsɛ de gya wɔn kwan ɛma wɔkɔyɛ fumpan na wɔkɔtotɔ ba ha kwan na asuafoɔ no sɛ he ɛna ebenya pan no a ɛbɛso nkurɔfoɔ pii ɛwɔ anwea pradada yi so a na Yesu si wɔn sɛ pan no ahen ɛna wɔ na wɔsi ne sɛ na wɔsi nso mpataa nketewa bi na wɔhyɛ nkurɔfoɔ apɛko no wɔtenatena fam na wɔfa pan no nso no ɛne mpataa no wɔda ase wɔbubu di maa ne suafoɔ no ɛde maa ne suafoɔ no de maa nkurɔfoɔ apɛko na wɔn nyinaa di mee tasetase mpɔpɔrɔ a ɛkae nkɛntɛnso mama na wɔn a wɔdi yɛ yɛ nipa mmarima mpem nan wankae mmaa ne mmɔfra anka ho na ogya nkurɔfoɔ apɛko no pan na ɔfa akodoɔ na ɔba Magadan ahyeɛ so hwɛ Yesu su ɛkwan a ɛfa so ne nipa san obi ɔno san a wɔn ɛdi dwa a wɔn odi nkitaho a ɔdwe wɔn no ho ɔnyere wɔn ho ɔmfa wɔn ho yɛ ɔbɛyɛ tie bi ɔmfa wɔn ho wate nkadeɛ ha no ɔmfa wɔn ho oni tema obi wɔ oni ahumɔborɔ ɔne ne yere na tem so oni ahumɔborɔ yɛ yare kora te sɛ ɔmfa ne ho ne kunu yare a ɔmfa ne ho wɔyɛ honam nnwuma ɛyɛ wiase subae eti bɛyɛ dɛ ntɔkwa ba mo ntɛm sɛ okumfa wɔ yere ho na okunu ne tema okunu ne ahumɔborɔ ɛyere ne ahumɔborɔ a ɛyɛ dɛ ya ntɔkwa ɛbɛba mo ntɛm because deɛ ɔbɛyɛ ya no wode bɛhyɛ wo mu na wɔyɛ bi atua ne ka ɛbɛnwi akyire na ɛyɛ wdabu eti wiase subae no deɛ yɛ brɛ papa efie baako mu akyekyɛ mansotwe bɔnefakyɛ ni hɔ Nyankopɔn asɛm a ɛsɛ sɛ nketiri hyi akoma mu Kristo suban yɛ papa ɛsɛ esua wɔ se
Yesu Kristo bra a woka nyamsam ne nipa no betie nyamsam nansa e wo nan ase no e bra owie ya wo mbekọ no se da asuafo enipa ya wo ma betie nyamsam se mi ja wo kwan mo kwa a wo ma kwakototo ba ha pam wan hwe ya no ma kotutwa hwe enti mo me mpa bibi bo mu ni na asuafo sna eseso ade nipa bebrebe wo yi ya wo 4000 e ba ne nya duane ama wo no na Yesu bisa wo se de no mo ana wo so wo pano nso ena empata kakra Yesu ji pano oji pano nso no wonim bia oya ya pano nam so a ebi beka ho no eno Yesu asi esua se usua sa wabra bo ntosi da bi ubi bia eketekiti bia no ebetinya ya de kase ama oji pano nso ne empata niru no ana odasi yeri kan oda de ode pano enso ene empata na ma no ase eso nani ma bibi so wani okura ya de ketekiti bia ma ne so wani danase ade akitekite papa ye kakra bi a oyira ya ma danase gasa bi ni ntimi ya so oya de eso ye so odanfo bi ye papa ade akitekite bi obi aba ya ma bi danse so danse a ebe bie kwan ma be wonya bebre eti tresa Yesu ji pan wo danse oriye no sa danse oda nyankopon asese wa provide pan no nso e wo sra so bra mo bi enim se aduane wo pan no nso ne pata miru no Yesu danse no sa de ma suafo se ponye nchiche on sa de mpe wo de timti nyankopon hia so dibie anabo ntu na Kristo tuye oda ase no wie oda nipa na se da nyame ase wie no wo de ma wo se eso obi adi men di wo yen tichama wo mo Kristo anka se mu bi ma ne o ba nipa abrabo no se opa ade ye nkoso a o de bi kai obefa empaso o de bi kai obepa empaso ye bi o de bi kai na so di kai di o di kai ye papa mo bi ansa se o se nyame hia wa enye pesa bi kuminya emfa mbo sika na nko afa abobo wi ase japade wa fa abobo ubeto sini he said saade na wo fa ye no ebi beka ho tia ne so beti ebe kreti amane ama wo but se wodi kai de ma wunua se wodi kai ye wunua papa se wodi kai abo wunua ba wunua da bi nati woni aba wo bi nati enso o mfa ne ye hwi because wodi na mba mo se o ma na so hwe wo o ma na wo se wo do wo o ma na ye se wo kwa wo eti aba wa na se obi ba wo ne ti na wunya ni yie nanso so aye ni yie a nyame be ye abawa no ane ne ti ni yie na wa hira ne da to so ama wo menhia akodi ho eti ase so oyo bi de yie a e na wo de yie eti sira so a Yesu kan nyam sama nipa no komedi wo na Yesu komedi no but wa nwene wo no ho wa nwene suafo no wo dwen nipa wo betie nyame asama ho kan se e komedi wo be gya wo mo kwa o beto ba ha kwam compassion no Kristo ti ma be bi o dra foforo ho ti e ka se obi abo odo a anase obi aye papa anase obi wa humabura enipa odwe ni nua ho odwe afoforo ho sin no ono ano ho na so nipa no omfa ho bra wo gura omfa ho eri ti Yesu Kristo bre bia no odwe se nipa benya hoto na wa men enipa ebenya ne ope na wa men wase me bia ne se ye de osoma me adwuma eri ti ye na Ewurade ni ajenkwa Yesu Kristo ye so we ndichemu adu asan Matthew chapter Kristo ne papa ye ne tema edoso no ye papa ye ne tema ko bia nchan sade wo tie bia no ba Yesu choba yo papa sade wo ba tie bia wo ba ne choba yo papa na zu ni ane ne te no wa yo papa pan wa yo papa mpo a du be wa wo sa ko kana bontin so just na Kristo nchan de wo ba yo papa e wo bra wankasa na obepese wo benya mfaso nye wo no iti to chapter 15 verse 30 na nkofo akoko Matthew chapter 15 verse 30 na nkofo akoko piti ade empate o nipa papa nipa wo ye no nipa ta akọ ne nchan empo di amane ye kodan no ade mtedi because nipa so se de okokura no wanya bi amampo beka kasa da akyerɛ but obi wa ne mu asam wanya bi ma wo de amane akodan no akọ ne nchan okokoma asam akyerɛ no wanya bi ma wo empo nche obrando Yesu ye wonte sa so onya ba ne nchan kwa a wobekɔ no amane ye nyanu yi nti ya hwɛ sɛ nipa bebre pese o mkɔ ne nchan ko hu no na nkofo akoko pidi de mpachi emubuefo enifrafo emu ene afofo pii ba na nkyɛn na ɔde wɔn begu ne nan ase na wɔsa wɔn nyinaa yadeɛ ɛma ne yɛ nkofo akoko no wɔn a ebere a ohu ne sɛ mu kasa empachi ɛho ɛsane emubuefo ɛnante enifrafo ohu na deɛ na wɔhyɛ Israel Nyankopɔn ne bonyam adanti na Kristo nya adom kɛse a wɔtim sa yɛ bia ɛna asɔfo Kenya nsaman sɛ Chinese ko asɔfo ne sika a wɔpɛ ne hia no correction a wɔpɛ fi wɔ ne hia no wɔn ne mfa so a wɔpɛ ne hia no ka a wɔpɛ adam ne hia no wɔnya adade mo so mpa ye wɔnya adade ɛnna ɔbɛ de bi nkyerɛ sɛ wɔtima ma sɛ wɔpɛ sɛ nya deɛ ɔpɛ ansa wɔfi hɔ akɔ bere bia no ɔpɛ bi afi nipa a ɔkasa kyerɛ no bere bia ɔmpɛ sɛ nipa no bɛdi kan di yi ansa wɔsɛ wɔn Nyankopɔn ayɛ ne kyerɛ ne kanan ya ka nyɛ ɔde bɛka ho
nti Kristo bra bia o hwese nipa benya de papa nipa benya hoto wo yare abenya aresa enti ebra bu se Yesu wo Nyankopɔn adwene ana owo akamapa me nipa hoto nti se obi okɔ ne nche bia ro na mane okɔ na mane kɔda na obenya anu ye nipa ni na hu saa na adwene e wo ritiri mo de ye na me adwuma enti o se omo de mpache emubuefo omo mu yemu omo mu yakatafo omo mu ni afira o se omo de omo saa ya fo ni na ba Yesu tan Yesu sa omo nyina ya de o se ebra emu kasa empache esore edifrafo ani te adentra efise oba se nipa benya hoto nti die na be wiase oba se obesi da akese wadidi wo sika obi atonka eye but die obaya me Nyankopɔn obaya ma enipa no waya me Nyankopɔn eti wo enkofo a obenya de ye but ye bibi ma wiase me wiase nya so mfaso Kristo ba sa so senka japade a ko bia ne wan ko benya japade ase no nanso ye se be enipa ma benya hotore bitini abaso ahemelu nanso owie na dwuma no ahye ne munyam abotire ni abaso kwa dia ma Yesu no eche wiase adentra Bible kyerɛ sɛ yɛma Kristo adwene mra yimu sɛ Kristo adwene ba hu a onkotan nua onkodina abonten kokan nua wasɛm ɔfomo ongwa na aba wiase hu ni afomo ongwa na aba wiase a ɔba afomo ongwa na aba wiase a obi no atwe asase ho manso uja na ka na yɛde nanso yɛ na Awurade ne ade kwa Yesu sudie wɔyɛ nipa wɔyɛ mbɔbɔ nti Tresa Philippians chapter 2 verse 5 ɔse mo ma adwene a wɔ Kristo Yesu mu entra mu sɛ yɛ wɔ Kristo adwene a ke wiase bɛ de ya ba wiase yɛ humu no pia hu bonsam da nanso nipa ro ba won kyɛ no tsa bonsam onya wo be wiawo enti wo ba won kyɛ na wu hweyi so opia hu bonsam da na bonsam kro na wan ba ɔno na ɔde adwemmɔne a bɛhyɛ nipa kiri wɔde adwemmɔne sɛ kɔkɔ no sa ɛne nkɔkɔ kɔbɔ ni bia na sɛ wo Kristo adwene sɛ na yɛ me nua papa bɛɛ na kɔkɔ no kro no ba Kristo adwene ni hɔ enti bra bia bɛ sɛ wo nua no yi wɔtra wo sɛ obu na ni mase o pesa o sofa no ene nipa kra be wiase de wo mo de ne nipa e ho ntima wo mo o ba ye papa sai sanse bone ti no bone nkwa na jese wo be wiase wo hu ana wo ye e so bi ya papa kra nipa no ka no asa mone obi a wo bo anu mpodu wo sa twa no nankoko so te ase Kristo adwene ni yiru e tinyam so aye so no nya so de kone mpa ya ye ni mbo ne mom se e be ye Kristo adwene na ya dwe ye nua no ye nua no ye yo na ye hu nipa bobo na de oni bie ye obi e be ni bi Kristo kan asem bi se o se na comedy mo ma megan bi e kan kan ye wi ala ko kan Kristo asem ba no Philippians chapter 2 verse 5 o se mo ma ade o Kristo Yesu mu entremu mo ma ade o Kristo Yesu mu entremu je nyam se mota ye kan na o sika no japa ne mo se ba ye be nya sesaye ye be Kristo ade se ye kura yi o mai ye mpani fo mu de so wo Kristo ade ne a ka obi ade ye o Ghana ka Ghana get problem ba na miasa so ba won chana opo so ko ken kwaji asabe tire otene ya pa na tene nsama na opo na ba ne ya pa na ye go bi abesa do kredi koso e wadwum do kredi koso wa abai mu do kredi koso e wo fie ba ko fie mo na abai ato mo de mo abesi so se e mo no mo hwe na mo ama nkra no school e mo ba de be 20 wo mo wia 5 akosi anu aye de aba akọ anu be 20 wo mo wia 5 e de akosi enti we e be ye aye because yen pe Kristo adena Kristo de wa fa boni amawo wodi ademba o se mma Kristo adena dey e wo mu nkyem mu bebre ono de wo Nyankopɔn tide mu de nanso wo mu ni faso de so de Nyankopɔn se woto mu mpan fa kwa tide ato no so jani wo ni pasa so se wo ye na de fa yi ohun ni so di pa opre de ho se yesitie de kosi mu asemi aso bu Kristo be wu abia ho atwai opre Kristo be wu abia nyankwaje o mpo na sebiem Kristo be wu ama yakọ heaven anso so no wo mo ye na yakayaka de kosi bra wo mo sana se bo na se bra mo de pia sa wo no mfema mo ja ye de ehwi anso wo be wo no obọ mpa ye ma atamfo no eden pa se wo betina bọ mpa ye ma atamfo se wo ni Kristo adenya wo tame a betan no o mpema se ma me so mpema se no ntina ma ewi ase efie mo acheche ene aso no nkura acheche wo tame a me so betan no wo ka me ho asem uti me ho konkonsa nanso bone fata ni wa ye ntimi mfa bone ye bone fata ni wa ye ntimi transo ntue enti na fie bi mu ntese ene ye ni fie ho aware fo mo ware fefe enso ne ye ni wo ntam because bone fata ni wo Kristo adini ni wo time ni wo ehumobro ni wo na bede ne ne metia koso nanso Bible say homo aba ene de yi abodi kire 1 Corinthians chapter 13 go to for mo edi kan etira edumi ensa chichemu a eye ba ko Paul osmafo Paul kasafa Kristo su se eyesu a eye papa 1 Corinthians 13:1 se be di pani abofo te kire ma kasa abrabo pani su bampa ne ma asundie ba fiu nti ase ko ye bonifate ayemiye ehumobro tima wodi hunua ho
wodi ka be hu nua ho frase wo ho eno na be ma wo so nya ne wo pe wodi ka ye ma obi a nyame so ba ya ama de ye wo ye ba obi no nyame ba ya ama eti Paul si enyam se ma me kan empire ni boyi sentene am ye eye su ni ade ehia me pa se me ni nyame ntam ni nipa ntam e be kama cause sentene ya wo ye nyina achi no se wo ni nyame ntam nya papa wo ni nipa ntam nya papa wo nko heaven wo se se me di nipa ne abofo tetere wo me kasa na me ni do a me te se ya wa echiche ana kasa e wo so se mo adi yie sanka na me di manimta se nyina nimdie nyina me wogidie nyina fututu me po na me ni do a me nsa hwe na se me prema hodie nyina me ma hiafo na me di nipa bia me ma se won hye na me ni do a me nya mfa so biara odo e wa abodikire suba mpa na woka waso bobo wo se me prema hodie nyina ma hiafo na me ni do a e pro nti wo ye oni papa na tese oni do ampa obi obo yo papa so koka oni pe mo ba boa wo enso obe sa akogu oni mase se on pe bra mo bibia no de adane no ma gise de bia no de bedding nipa ye papa so wo sa ka o kira sem senkense bi wo na nka nipa e ka fa wo e ka fa wo ho wo chi na wo tia ka se nipa nka wo men da nipa ro ba ya de no ba ro ba sa so pa wo chi ba ehu pa se papa wo ba ya wunya so akatua because wo ba nipa papa asa kan eti nyame so ma wo sun hira eti ba bebre aya papa se de bia papa de nya papa de nya wo ye papa de nyame se bia iye nipa papa na wo sa akokan ye no nyame emfa ni hira ma nti wo se se bi me prema ho de nyina ma hiafo wo bo nya pro na ho de nyina ma hiafo wo bo betina kokwa afore wo asore dem but onya so hira adentira because wo be ye papa na sa akokan wo se dan me prema ho de nyina ma hiafo na me ni nipa bia me ma se won hyi na me ni do a me ni fa so bia odo we de abodikire one on tam se da ye onipa bi wo a osare mo fa Kristo onipa bi enu wa Yesu enu ni sa Kristo sa won ntam ayo fa even Jesus karo tumpo na Yesu kasa odom kire no so te asinti ye kasa obi a wo do a wo abodikire obi a wo abodikire so no ono ntam nsai wone ni ku ntam nsai wone na da mo ntam nsai wone ni tofo ni sofo ntam nsai na ni da ho sa ebra bia no wode abodikire nipa na ya de bra wo tia de na so mpo a wo behya no so ba obi o kakra no no bi ntamate oni pesan a eni afekra na ntamate adenta kokobone quick tempered unforgiving spirit retaliation spirit me ye bi tiareka me nkasa no we ye wi asere moa ahoto mma aware ni eti o se odo wo de abodikire nya abodikire to aso odo ye dai e wa abodikire wo se odo ne ye miye o ye miye we so kind onyi ni papa wo ye so obi aso onko ye obi papa nka ko ye subai ye bi abono e ya adom o de wo ye obi papa no so nya me so ye papa ne ye miye odo enya ho ya obi koso ara ye ya onua bi ya dima na dima tumpo ana na dima ye na ne dia ye ya no ye ne ya so akwajedu ene obi anya sika so akwajedu ene obi anya sika so akwaje sakawa afi ni na na sakawa sa de papa otimu a ya bi hira wa bi yoso eti obi wa ne dia ye ya wo ye no na ene obefa ko bia so se ba ya wo so ba fom na na epe na wo ba fom na nua na ba fom a mo anya betinya obi tnya boa obi anko abuchiri e wo so obi ba fom obi koso na de wo so no eboa de wo fom no Kristo koso e na oboa ye wo fom no na ye si na ye bre ye wase ye mpese ye nua koso na ye ya ye mpese obi asoro koso na ye ya ye na so ye ye ma ba kwa he me ba ko anu ti ye mo ma koso mra na bi enti na ba de bi da tu be ukura o ma e be di so fa so se odo enya ho ya na obi enya obi ho ya odo nya ho ya odo nya ho checheche no odo nya ho chere me ma ne ho so enya ne ho ne ye mfata enya de ye enya ne ho de ye mfata ha no ho bone ho e fa bone hye ne yem na ne nyi de ye ntene ho na ne nyi de ye ntene ho na emom edi abusie wo no kwem eti a bi nyina on ti asam na no akwanda si paso so ye wonya obaye wonya waye ebi kwa ne nipa no akwa ye sa konso bi da na nso ebia we no na ye enso san se atemoni wo ni timani ni ntino wo so wonya obaye wo se eti a bi nyina enyade eti a bi nyina enyade nyina mo di da so otoro mu ase so ta se suba we na Yesu di be wiase ne so anka wo hye obese nyina Kristo di se suba mpa we na be wiase asam no ye twa to aye hwe en se wo se mu ye nipa nyina ye anya wo ba wo no nkwa na ye onua anya wo ba wo no nkwa na ye wo ba enya onua ho ni fi ma ba nkwa na ye onua nipa bi ya ye onua nipa bi ya betina ye wo ba se wo ye wo ba die obi a ye wo ba obi a ye wusieni eti Bible se ye ni Galatians chapter 6 verse 9 se ye nipa nyina yi eti papa wo ye no esu afa bi ka ho wo ya adoye esu afa bi ka ho me wi abeka nka kiro wo do nipa esu afa bi ka ho Kristo ba asase no wo de ne nkwatwa so papa wo ye ni fra 40 wo mani apatefo mo soro ye nipa mpem na mpem no mo de ani biye enyina ati no wo sa gu ma ye bone
say you never heaven and still you years who you know yeah they decide baby you na fe what we born him afi na ya nya nkwa abeka say yesu kristo ehu mo na so ansakra papa yesu be ye nyina chi no ye born ni ti aleka ni nyina chi wo no saka say erade mfa nche ye ni ye so Galatians chapter 6 verse 9 Galatians chapter 6 verse 9 or see memo ye dey mo mre papa ye Galatians chapter 6 verse 9 and 10 Mumma yam ne papa yim. Nipa be na be wiase a wabo ane pen. O mi sa wo hwe o ma. Ba e se boa bon disu ni di kan ma wo hwe o ho. Eno na bi nhira ba ofie. Yesu se kom de me mumma me biane bi. Su kom de me e obi a wo ye papa ama no. Su kom de me o ma ni nsuo no obi a wo ye papa ama no. Me da reja mu fira me ntoma obi a wo ye papa ama no. Bodam ni ba opa no ho adwa no nyina na ho naked no. Tubiri ka fa ntoma ko kata no. Ko hye na tabe ni nya nya me pe. Ejanka ewisi ane ma me awuaja ne papa awuaja no kodumwa kasama bonza ntinu anu no kodumwa otiase nti yema obi ne nyame nhira wo so seed kakra obi wa obi wi asra papa yekra no oye bi nkwa abontene da na nka mpese obrofo akobo no obeka ho asem pu aso bebo wo adaje ode bebo wo wose me mumre papa yem nti we ye fra nyame afra yesi ye nsakra ne me papa mumre papa yem ne ya mpaba ye betwa so abali bi enti ye wo bre fatai mumma ye ni pa nyina ye ya wobre fata ya wodi etini kotin ba etini ya adwumani mum ye ni pa nyina ye enkanka yidi afiefo bra wo bre ni adwuma wo yo no opise wo ye bra wo bre ana wodi a wo opise wo nyankoso nyesa ba nkoso no obi na de bebre wo edi kakra wunya no fa bi bu amgrofo fa bi bu ade oni die fa bi bu ade o kokofom fa bi bu ade no hatre no fa bi bu ade o yare ko hospital ya sabia kokohwe nipa woni ne tie so yare kokohwe no wo so hospital nipa wona ne tiawa ye boni na kwa fiase ko na kokoye ne mwa eti wo mu awobo bo mu kitikiti nyina na oni so wo mo no wo hia na wo panisanka that nyame bie kwa me bia be so nipa na wo diri se wonya yi wonya nkoso no e be du be be nyame apagya na fira mu kyerem the trust ma hye nkoma to so si mo bro ni be firi futuro ohia ni be firi sumu na so ti nipa wo cha se ehire bubro wo ye bibie ye ya ma kye no e be du be bia nyame apagya Joseph nyame pagya Joseph dinga mo etata ne saa eka ne wonsam saa ewi atie Joseph ko da fiase atie ne ho kye no atie o mte ne nka na Joseph no ya amnado eti wa ne ko mu ewu ntwa eti wadwuma wo ye de wo kasa obedi yi a ebe ye den tise nyame nhira emi kasa mi woti first Timothy sabe kankan first Timothy chapter 4 asemi wo ho me sabe kankan kire o se tresem nipa abi asese bo ho modern pa no nya ni adwuma ye nkwa asese ye bo nyamso mpa ho modern asese ye bo nyamso papa ho modern awase ye bo trene ho modern ye bo nyankopon adwuma ho modern eti emekinka first Timothy chapter 4 verse 8 na honam modern mo mfa so a hyene nso wo so ya o breast ni wonya akuafo breast ni wonya driver for breast ni wonya bankers o breast ni wonya teachers omo breastfeed abai tickets o twama teachers nya no twama omo ko abai wonti ka teacher ni biasa ma na ka teacher ni biasa ma na moto teacher ni biasa ke teacher for mo tiro ke tumi popo ye teacher for mo tumi hwe gura ni ye trauma de ba na teacher for wa nya de nduma ni gura amacho e te nduma dia wo ye nkasa wo ye teacher ni wo ya ba nduma nti no wato no wonto no na ka tia na nso ni bi jise nya min hira babu e ti na tresa mo ka tresa fa wo nto nduma wo ye so wo so na papa ko nduma mba ye kra wo mo na nkasa wa kenka babo na nkampese wa ye obi adoye kakra wo mu obi mo kakra school ni a obesu ya natari atete a oni bie mo brofo bisa pre mepam su natari ama no wo se me dinu me ma ho ase me kwadi obi ba ho na so ye wo ye no wo ye nyame adwuma wo betwa so be atre e ti wo kasa first Timothy chapter 4 verse 8 wo se mo ne mo de mo fa so so adwuma wo ye no akatia wo nya ni so wo se mo ne mo de mo fa so so na wo nyamso mpa ho mfa so papa ye ne wo ka ho asam nyamso mpa ye papa ye nyamso mpa ye wo ne fate nyamsompa yi wodo nyamsompa yi so wonya nipa mo botre so odi nipa che wontumi sum nyame ne ho ahomete waye ofomso oye ni amo ho wotaye bisubaade nyabotre obesan wo suam e so wonya papa no anya ya nipa be suam be papa ni anya wo sen se wade ba na ko so ayen wo mo ye de jare papa ye mani osubai etina Abraham ye papa ko ye abofo papa abofo so kan sa afese se be ba na ba oye se re nyaba ebe so everything dia rade ka osedan no sompa ehu ampaso ade nyinam nyam sompa ehu ampaso ade nyinam se wodi nyam sompa esi wadi so obi bia ba yi obi bia
So trust us one more no. I didn't know what maybe we. Trust us in sharing power and table for them. One chapter for travel. They will not only what said or turn them around with Yana. What said the items of one town. Trust us one can what in news of the year. Trust them, just said. Mr. Wombo was in Yamson Pound one for Swadi him, and to Papa Yesua, Bible me and bread. Now say I'm ready to swaba Libri. 80 Peter Momentos with the Kana and Massama Baby. 2 Peter chapter 1, verse 5. 2 Peter chapter 1, verse 5. Like kind, yes, and said Suban Papa Diano. As I said, would you become home? Abraham Papa, and was already a name, Eka home. Or don't know what they did, as already become home. Wes me de mai papa paminya ye wo branson koso ade papa dia wo ye bia de koso Kristo shas ye no wo ye ni papa ko sise ni papa na se ku but wo sa bon pai papa sa de papa wo timu a edi pa de bone ma wa enya djuma ti 2 Peter chapter 1 verse 5 ne kan Awurade aso se yenti mo nsoso mo mo de nyina fa nka ho na mo nkyere mo papa ye enka didie ho wo didie tumetutu ni po wo didie wo ye nsentre wo saya de ye ni papa boa no hunu mobo eduru ba bia tubotom duru ba bia atade mbo betimi atobia ma duru ba bia chese wo betimi amana ahyentiade bia na ye kontu bi na ho ache no wo betimi amelisika duru ba bi ko betimi amelisika so fa konsotom ne sa adwuma wo ye sika wo nya nya wo nche o dabi ba ko fo na ye adwuma but wo soma mansan sa na tie nyankopon ba ko fo ya obo wiase wo wiase asome ada na ye nsuo nyankopon wo so ma na wi apie ma ni papa boni na me ye ne papa bia so na ye papa to se ye mfa dai gidie enka papa ye nka gidie o wo ye papa fa gidie ka ho anazo ye wo gidie a papa ka ho wo se nimdie so mo mfa nka papa ye ho so wo nimdie wo timi kire wo nimdie wo timi tufo ba fa papa ka ho wo pese wo we ne no ha bra wo nimdie kire no kakra wo betimi akire wo kire no nipa bia ehia so bi dono sa wo dono wo bedawo wo ta na wo betawo we area snidie so it was saying fa nimdie ka papa ye ho na fa ni da ho ka nimdie ho na fa boaseto e ka ni da ho na fa onyamsompa e ka boaseto ho na fa onuado e ka onyamsompa ho na odomapa e ka onuado ho na yerum nyina wo mu na dofo a e ma mo ye di hafo e ni wona wonso aba ye na Awurade Yesu so ebu ni bie fam efise won ma yerum abo won no wo ye di frafo won ma ni anyam won mu hu na kira de na won wire afi won bone a wa ye no dada no ho kokoro so ti asinti obi a won timi nya papa na won fa di nya adwuma no ni afira obi a won timi fa papa ye enka ni bia won ni afira obi a won timi fa papa ye nka eni da ho ni afira obi a won fa abotre enka ni da ho ni afira onyamsompa ene boaseto onyamsompa ni onuado onyamsompa ni eni da ho onyamsompa ni papa ye onyamsompa ni nimdie eno na ebebo abo hu na tia de se de me ye da te metwa so aba nyamso be hira wo enimre masam de esi ha mesraw padwari ase ni amso se we Yesu sinchan we adom sinchan we trene sinchan a wabra bo be hwiase enti de wiase e pa nyina ne se obi a pese nyama ko yima ye obi a pese de ba ye yiye obi a pese de yire boa no obi a pese de ku boa no ze beti nya baso life dia ye fa Kristo abrabo nye hwie Yesu ye man Kristo ademra yimu na honhom mra yimu na afa ye nwene yenu anamo nse ye ho bedi masam no asi ba bia wo de mo mpae Awurade be bo mpae se wasam a wo de ama me de ama atiefo mane nwura me nso abapa Awurade be bo mpae se ma asam no entine nwura wo nsam ko nyina ase ne nsansa na o man fi bone nche homa mu ne mpae akoma adwo akoma e bre no wase ne nipa ntime mmɔ bra etrene ne nyaama ntra so dwiem ye fa Kristo asam hia akoma mu ye fa bone nche ne no nipa ne nya ntimo bro ye nya dida ho ye nya abotre e wo nipa ho na se etini ku abapa e yenso hweso pa ebe etre akwa me nipa nyina atini afa Kristo asedua me da me se wasam no be so aba me da wasese o tini mpae bo Yesu di mu na me bo mpae me de me number etudwa 0249 675761 0249675761 onti bi ase a wotin afre ana wo nya mpae ba wotin afre opese woni ye kon nkyerɛkyerɛ so a wotini afre na mother to be di enhia na ko nhyia ti fo nyina